Saan dadaan o gugud di man manakman kay kaingan di ka aduan hadsak mailadawan kinapintas na tatam ad aduan dat mas daaw sikaud kapintasan sinamsamok apo kabunyan bibilig kaitnugan imuyak pa'y paswoy taiyak pa'y madangol bulilipan noong naawong inuyak wangwang bani taiyak istungan jagsiyan man iyak pa'y nakailan silot no na balitukan kinapintas no dumangdangran dawato ka po kabunyan taiyak pa istungan tamaila si bolinayan hiwiram pa'y tunimak tadiyak matalak bolinayan ko kay kaingaan istay adinan pada panyampon istoryata umunaka nasa pa ulayak na uti ayat ko nasudi bulinayan ko't mampauli iyak masupapakan intud no kang inaani mismon kapintasan no moyak sin bibilig taiyak yan maulig taawag kan iyak ilaglag